जुहार गे आमे मयूरभंजा लोक आज्ञा आमे भुजा न खाइले आम दिन आरंभ भी हुएनि आ दिन शेष भी हुएनि। आमे मयूरभंजा लोक से आमर आड़े या भुजा बोली कुआ हुए। तुमर आड़े किस कहती तुम सब कमेंट समस्ते कहे। भुजा खाइबा देखु किस किस पाग आम सब करुचे शाग मैंने मिसिकी भुजारे चेनाचुर पकेले टमाटर पकेले पियाज पकेले बैगण भजा पकेले ये सब को मिसेकी पूरा चकटी तो देले आउ चकटी देकी तो नहीं कि बेलारे बसीगले पूरा मेंचे मेंचे खाइबापी देख केमी पूरा चकटाटा हो देखु कंचा लंका सोर्ष तेल ता देहरे पकई देकी उफ कि बास्ना खाइले पूरा आत्मा शांति पाइज। आमर आड़े तो भुजा चकटा एमती करके खाती आपण आड़े केमती कर खाती प्लीज कमेंट रे कहे जनइबे। मो सांगटा तो खाली दली चलती ही देखो केकन हो भुजा चकटा पूरा वो देखले तो पार्टी लाड़ बोही जाऊँगी भुजा देखिकी। आपण आड़े भुजा को कौन कहते प्लीज जनइबे। सकाଳେ भुजा ବେଲା ଖାଇଦେଲେ ଆମ ଦିନଟା ତ ପୁରା ଚାଲିଯାଏ ଅଧା ଦିନ ପଳେଇଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ପୁରା ବଡ଼ ବେଲାରେ ନେଇକି ବସିଛୁ ଭୁଜା ଖାଇବା ପାଇଁ କଥା ହେଇକି ମଜାରେ ପୁରା ଭୁଜା ଖାଇ ଚାଲିଛୁ। ଇଏ ଛୁଆ ପୁରା ଅନେଇକି ରହିଛି ଭୁଜା କେମିତି ଖିଆ ହେଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼େ ସକାଳେ କ'ଣ ଖାଆନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରିକି ପ୍ଲିଜ୍ ଜଣେଇବେ। ଆମ ତ ସକାଳେ ଭୁଜା ଖାଉଛୁ ପୁରା ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ବସିକି ବଡ଼ ବେଲାରେ ନେଇକି ଢାମାରେ ନେଇକି ପୁରା ଖାଇତେ ଲାଗିଯାଇଛେ। ସକାଳେ ଟିକେ ଗପସପ କରିକି ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ବସି ନ ଖାଇଲେ ଭଲ ଲାଗେନି ଭୁଜା। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସି ଖାଇ